sambil nunggu narasumber gue yang namanya Ninja T. Jadi dia ini orang Indonesia, cuma dia tumbuh dan besar di Inggris, South London. Detailnya seperti apa? Tungguin aja. Kita tunggu dia gabung dulu live sama kita di sini. Yo, what's up? Yo, what's good? Ninja T. Ray-Ban ya atau Raben? Raben. It's good akhirnya kita bisa bicara. Dulu 2 tahun yang lalu kita WhatsApp nih apa sih? My cousin Uti. Apa sih cousin bahasa Indonesia? Sepupu. Gue udah kacau nih, udah 2 tahun gak pulang. Alright. First of all, thank you for your time, man. Yo, thank you for inviting me, bro. Gue sebenarnya mau banget kayak lebih involved with Indonesian hip hop, but obviously kan karena gue nggak tinggal di Indo, gue harus diundang gitu loh. Kayak gue nggak bisa paksa, bikin Indonesian content. Gue harus diundang karena gue I'm the guest gitu loh in Indonesian hip hop. I'm not an Indonesian hip hop artist. Gue orang yang keturunan Indonesia yang bikin grime, bro. So kalau gue mau involve in Indonesian hip hop, orang harus undang gue. Ini my first interview in 2 years, bro. Udah 2 tahun gak ada yang undang gue interview kolaborasi. It's like, alright, everybody forgot about me. Semua udah lupa gimana gitu. It's about time, bro. Gue kerja keras, man. Gila, gue serius kayak orang tanya Ninja T kemana? Gue nggak kemana-mana, bro. Gue ngepost di social media setiap hari, bro. Gue keluar lagu ada 20 di akhir 2018 music video. It's just nggak trend gitu loh. Orang kayak they sleep on me. They sleeping, bro. That's the thing. That's why we're doing it right now, so people recognize you. Come on. Right? Let's go, homie. Yes. So, first thing, mungkin banyak yang menonton, everybody wondering like, how Indonesian are you? So, can you tell a story sedikit tentang, were you born and raised atau emang, pindah ke UK setelah berapa tahun? Can you tell a little story about it? Oke, sebelum gue cerita ya, gue mau bikin kayak clear, jelas. Gue identifikasi diri sendiri. Gue orang Inggris yang keturunan orang Indonesia. Kenapa gue bilang itu? Karena iya gue orang Indonesia, cuma gue orang Inggris pertama because it's my culture gitu loh. Kayak bahasa Inggrisnya gue super lancar, bahasa Indonya gue lumayan gitu loh. My Indonesian culture. Ya lumayan kalau if it comes to kayak paham dan ngerti, gue ngerti banget. Cuma kalau mengekspresikan diri sendiri masih kayak anak kecil gitu loh, patah-patah. Anyway, jadi ceritanya gue itu gue dari Rawamangun, Jakarta Timur. Gue lahir di Jakarta dan umur 1 tahun gue pindah ke Inggris. Dan waktu gue kayak 4 tahun sempat balik ke Indonesia berapa 2 tahun, cuma nggak sempat sekolah. Terus gue sekarang 25. Gue dibesarkan di Manchester dan akhir 2 bulan yang lalu gue pindah ke London. So sekarang gue tinggal di London. Dan ya gue rapper, artist, semacam urban creative. Alright, so you have Indonesian blood, but you actually British. Yeah. Correct? Okay, cool. But that's the thing. Personally, I will say bangga banget from whatever you do karena you keeping it real as Indonesian also. Ya terima kasih, man. Gue harus keep it real, cuman gue nggak bisa palsu gitu loh. Gue nggak bisa kayak bilang gue Indonesian hip hop artist. Itu salah karena per hari-hari gue nggak bangun dan kejarkan kayak I have to be real gitu loh. Gue nggak bangun kejar Gibran lagi ngapain, Tuan 13 lagi ngapain, Ramengel lagi ngapain, karena itu prioritas gue kedua gitu loh. Prioritas gue per hari-hari I'm in grind gitu loh. Gue harus dengerin London music, Manchester music karena this is the scene that pays me. Gue nggak bikin duit dari Indonesian hip hop, bro. Lagu-lagu gue dari Mardial 1 juta 1 verse, Ramengel remix, Back in the Lab Now, Energy Like Ninja produced by Stick.
Tahu nggak gue bikin duit berapa dari lagu itu? How Hampir much? nol, bro. Hampir Okay. nol. Hampir nol. Right. EP gue yang gue rilis tanggal 1 April sampai 30 April, Bandcamp only. Orang cuma bisa beli. EP itu bayar buat akomodasi gue di London. Right. Okay, but that's Gue good. Indonesian support nggak ada, maksudnya gue nggak kejar kan, ya kalian maybe not really menarik gitu loh, nggak ada nyambung sama Indonesian hip hop, but the project is sick, it's crazy bro. Gue mau lo main satu lagu dari project gue, it's crazy. Cuman Indonesian fans not apa yang nggak nyambung kali. It's okay, nggak apa-apa, karena like gue akan bikin lagu lagi sama Ben Utomo, gue akan bikin lagu sama Gibran, gue akan bikin lagu sama 2013, but maybe for now, maybe you should come again. Nah, ini masalahnya ya. Everybody gampang bilang, oh ya pulang, ayo pulang ya. Gue orang dewasa, gue 25, oke? Right. Kalau gue mau ke Indonesia, yang biayain siapa? Okay. Bro, ini gue nyewa kamar ya. Right. Apa sih bahasa Inggrisnya landlord, orang yang punya rumah? Yeah, just say landlord, it's fine. Landlord ya, gue masih harus bayar dia. Ini HP gue bayar per bulanan, ini laptop, siapa? Gue duit masih keluar. Satu bulan gue nggak bikin duit di Indonesia. Gue main shows, do interviews, bikin lagu sama orang. Nggak ada orang yang bayar gue 100.000 rupiah terakhir gue ke Indonesia. Right. Nggak ada photoshoot, nggak ada endorsements, like what the fuck? Maksudnya kayak ada nothing, maksudnya. Like, Yeah. I love Indonesian hip hop, bro. I love Indonesian hip hop culture. Cuman susah buat gue fokus di dunia itu because the whole world is just 100.000 views ngetrend. But in England, in the UK, gue bisa bikin duit. Like gue artis gitu loh. Gue per hari-hari gue main show digaji. Gue di features digaji. Gue during quarantine ada beberapa orang gaji gue buat tulis lagu untuk dia, bukan lagu nyanyi. It's like kesempatannya gitu loh, like so. What do you do daily other than music? I'm a social media content creator. Jadi gue punya kayak bisnis social media. Nice. Gue semacam kayak event organizer for kayak parties, hip hop events. Gue hosting, gue model, do a little bit of like TV work. Jadi just media stuff, bro. Full-time creative. All right. So see, if after this interview, maybe we got you more recognized here, and then everybody's starting to realize like who you are, what you actually do, and how good you are. Because that's why we interviewing you right now. Love, bro. I love that. But I know you did a grime song one time. Itu kenapa 2 tahun lalu kita WA. But you never went anywhere. Maybe we need to do that song. Yeah. So actually, here's the thing. It's not that I don't want to. Cuma just like you, kayak right now I got a job. I got to work. Like this is my job. Jadi untuk focusing on all that kind of music, it's same thing to me. It's hard, but this could be the start. Yeah. So yeah, I listen to your grime music. I did grime. Pertama kali gue denger grime itu pas gue sekolah di Amerika. And yeah, I learned about grime. Tapi ya udah, uniqueness aja kayak something else yang bisa similar to hip hop, but it's not hip hop. Setuju nggak? Setuju ya? No, like gue impressed banget sama lagu lo to the left to the right. It was that one, right? Right. Yeah. That was done by NSG also. Yeah, that's my homie. NSG kita bertahun-tahun ngomong bikin lagu, bikin demo, nggak jadi, terus dia sibuk. So, alright, kayak kapan aja bro, karena like yang gue like ini salah satu sesuatu yang bikin gue beda sama kebanyakan artis ya, dan itu kali kalau ada artis yang lagi nonton sekarang atau nonton replay, salah satu is it nasihat, advice, nasihat, right? Ya, nasihat itu ya, advice ya. Lebih mending artis itu benar-benar membangunkan fan base ya, orang yang cinta lo untuk lo, dibanding kejarkan
views, share, ngetrend. True. Karena ya, abis lo dapet konten ngetrend, ini udah like, udah jelas banget kayak misalnya kayak like Ben Utomo. Oke, Ben Utomo menurut gue dia fanbase-nya lumayan, selalu konsisten. Cuman dia ada kan waktu dia ngedis, situ dia dapat 1 juta views. Dia tidak pernah punya 1 juta views, udah like melakukan musik 7, 8, 10 tahun. Right. So gue kayak gue punya lagu kayak ya 1 juta 1 verse yang 200.000 views, but itu means nothing. Karena orang yang beli musiknya gue, orang yang bener-bener beli my music, orang yang datang ke my shows, kalian nggak peduli sama lagu itu, karena dia nggak nyambung. Jadi gue akan selalu bikin musik pertama untuk orang yang bayar gue. Orang gue nggak bisa makan. Right, that's the thing. So you talk about your music, which is grime, bener kan? Iya. So, and di Indonesia, I realized that grime itu belum dikenal dari namanya, tapi mungkin orang udah banyak yang dengerin musiknya. Ada dalam grime, fix me if I'm wrong, grime itu ada drum and bass-nya dikit, ada hip hopnya dikit, ada future bass and anything, bener nggak? Alright, mungkin lo bisa jelaskan dulu kalau lo kan sebenarnya doing grime. Can you tell us like what is grime actually? We got John in the house right now. What's up? Jadi what grime music is? Grime music itu pertama bukan kayak apa ya? Bukan kayak subgenre. Right. Orang harus respect grime itu bukan hip hop. Right. Karena cuman bedanya grime sama hip hop itu paling gampang dibandingkan bedanya rock sama metal music. Dan hip hop is rock music and grime is metal music. Grime itu lebih keras dan lebih cepat, dan grime itu lebih ke arah feeling dibanding lyrics. Jadi lyrics itu penting, cuman nggak sepenting feeling. Makanya cara gue ngerap ada banyak yang tinggi, ada banyak yang kayak lows, highs, mids, energinya keras. Di grime itu lebih ke arah orang mau kayak lyrics yang sama style yang dia bisa pegang sama MC itu. Jadi misalnya kayak Skepta, dia punya style sendiri, Stormzy punya style sendiri. Dan orang lebih mau feel energy. Jadi grime itu kayak jadi the roots of grime itu drum and bass, hip hop, and Jamaican dancehall music. Sama in the culture of Jamaican dancehall music, kalau orang kayak katakan lirik yang orang suka, the DJ will rewind the song. Jadi kayak mulai lagi gitu. Rewind, Dan cuman sekarang because sekarang udah 2020 dan ada banyak kolaborasi grime and hip hop artist, misalnya yang paling terkenal A$AP Rocky and Skepta. Dan banyak grime artist sekarang nggak begitu strict. Kayak gue sendiri tidak strict, jadi nggak setiap lagu yang gue keluarkan itu grime. Cuman fundamentally dari cara gue nge-rap, gue itu grime MC. Gue nggak bisa jadi hip hop MC. Kayak gue like Skepta, ya. Skepta, lo pernah dengerin musiknya Skepta nggak? Yeah, I did. Okay, liriknya very simple kan? Stormzy very simple. Skepta dan Stormzy nggak akan ke arah lyricism, nggak akan ke arah kayak dia mau bilang punchline metafor ini, nggak bisa dibanding sama Biggie Smalls sama Tupac. Menurut gue Skepta is just as great as Nas. Bukan kayak Nas di atas Skepta ya. This is Skepta, this is Nas, sama it's the same, it's equal. Itu kenapa nggak bisa dibanding grime sama hip hop? Karena itu kayak banding. Okay, what's your favorite rock band? Rock band lo paling suka? Let's say Nirvana. Nirvana. Itu kayak banding Nirvana sama Metallica. Nggak bisa. Okay. Masa orang mau like Metallica bisa dibanding sama Megadeth? Right. Okay. Yeah. So and like Blink 182, Blink 182, lo tau kan? Pop punk band. Yes. Nggak bisa dibanding sama Nirvana. Right.
But it's like rock sama Blink-182 tapi paling bisa dibanding sama Green Day. yes, okay. Okay, So that's what grime is. so that's what grime is. Grime is its own lane, is a UK style. Orang tanya gue gimana jadi grime MC, gimana nge-grime. Lo nggak bisa nge-grime, gue bisa True. nge-grime. Gue nggak bisa nge-hip hop, bro. Right. Gue tidak dibesarkan on hip hop. Gue Right. dengerin Skepta dulu, gue dengerin Gets, Devlin duluan sebelum gue baru 14 dengerin hip hop gue. Gue dari 8, 9, 10, 11 gue dengerin Dizzy Rascal and Wiley. Itu kenapa sampai sekarang belum ada American grime artist. Sampai sekarang cuma ada satu artis yang di luar UK yang gue bisa anggapin dia grime artist, namanya Trey Mission. Dia dari Toronto. Cuma dia udah tinggal di Inggris kayak 10 tahun. So, jadi ya emang jadi it's something that mungkin di Indonesia belum fasih, tapi sebenarnya sudah ada. There's always somebody out there di Indonesia always wondering about grime. Mungkin, I don't know, mungkin grime should be the next thing yang harus be presented. And the way I see it, Ninja T is the only one right now that come to my mind. The only one. Like, the only other people that can comment on grime menurut gue itu NSG, maybe you, but I think like apa ya, is what I want to do is like gue mau bikin lagu-lagu lagi kayak lo tahu lagu gue Back in the Lab Now nggak sama Ben Utomo? Yeah. Do you know that one? Yeah. Menurut gue itu the best Indonesian hip hop and grime collaboration so far, because itu like for me it just feels okay. This is two different styles gitu loh. So sebenarnya waktu gue pulang dari Indonesia, kan gue kan di Indo, kita belum ketemu kan? Like we never met, right? Nope. Yeah. We have, yeah. Gue kan di Indo 1 bulan, Februari sampai Maret 2018. Yang like what I thought waktu gue ke Indonesia, kan gue udah punya lagu sama udah punya lagu sama Sid, Energy Like Ninja, sama udah punya lagu sama Mardial. Jadi nama gue udah like lumayan coming up kan. Right. Dan waktu gue dapet ke Indonesia, gue sangkain like gue beli tiket 1 bulan, gue sangkain gue bisa kayak karir di Indonesia kayak 5 bulan, 6 bulan. But it turned out there was nothing real for me. Right. It's just an idea gitu loh. Gue nyangka, and even culturally kayak gue ke acara yang ada Ramen Girl, Enayaka, Ben Utomo, Tua 30. Salah satu nama yang paling besar di acara Indo Hip Hop ya. Right. Di Beer Garden in Jakarta. Acaranya gratis, dan gue merasa orang yang di situ nggak begitu excited banget buat acara itu. Okay, I get it. Padahal ini gratis, hari Minggu, dan ini the best Indonesian hip hop artist di satu gedung for free. Gue merasa kayak culturally masih kurang apresiasi gitu loh. Itu gue merasa like kenapa gue kayak bukan nyerah, but like berhenti investasi waktu untuk bener-bener in Indonesian hip hop, karena gue merasa kayak artisnya keren ya, cuman culture supporternya masih perlu tumbuh. Okay, jadi memang masih something that needs to learn more untuk saat ini di Indonesia ya. Yeah, like the art is sick, the culture's not there. Jadi menurut gue kayak Indonesian hip hop like this ya, artnya sebagus ini, culture-nya semaju begini. Agree. Pas culture-nya maju ya jadi gini, ini artnya udah tinggi ya, artnya bisa naik, but culture perlu naik lebih cepat. Right. Terus nanti akhirnya nanti orang yang benar-benar paham culture ini apa akan support artisnya, dan artis bisa makan. Terus nanti kualitasnya tambah tinggi, terus bisa collaborate more collaborations with American, UK artists gitu. Alright. Well, that is so true, and I really like your point. Kayaknya untuk those stuff we gonna talk with my own account, karena right now we talk with Motion Radio. And we gonna play your song, definitely. Kita udah terima lagu lo yang terbaru, dan sekarang you have the new EP called Quarantine 2 months. Is it 2 months? 2 months quarantine? No, it's just called Quarantine EP. Okay, Quarantine EP. Can you talk about it a little bit? Ada 8 lagu ya?
5. Oke, 5 lagu. Oh Can you ya, talk no, about it a little bit? ya itu lo cuma looking at my Instagram post. Gue baru announce gue nanti lagi working on EP baru. Cuman EP yang gue yang out now namanya Quarantine EP. Itu Oke. 5 lagu. 5 lagu ini sebenarnya tidak lagu yang baru. Lagu 5 itu gue bikin Januari 2018. Lagu pertama gue bikin Agustus 2019. Jadi ini cuma 5 lagu yang gue pegang, belum tahu mau ngapain, dan pas quarantine corona gue perlu bikin duit, jadi gue rilis project 1 bulan. Jadi sebenarnya gue rilis ini initially ya, pertama untuk bayar untuk biaya tempat gue tinggal. Oke. Your Terus hustle. My hustle, yes, my hustle. Karena itu lagunya gue kan, gue yang pegang. Jadi gue boleh kapan aja. Kalau gue mau jual, kalau gue nggak mau taruh di Spotify, terserah gue. Jadi gue 1 bulan jual. Terus pas gue merasa, oke, ini gue udah puas dari duit ini, dan gue merasa fans yang mau beli udah beli, gue rilis di Spotify. Sekarang gue mau siapa gue dengerin. Alright. Jadi sebelumnya fokus jual, sekarang gue fokus orang dengerin. Alright. And our listeners namanya Teman Motion. Jadi Teman Motion sekarang kalau mau ngecek your latest work itu sudah ada di platform digital ya? Semua YouTube, SoundCloud, Spotify. Yeah. Alright. Nice. And you said there's new big thing coming up. Oh, new big thing, gue baru bilang di sosial media, sejak akhir 2 bulan ini gue lagi fokus EP baru namanya 2 Months Inside, jadi 2 bulan di dalam rumah. Dan itu rata-rata Lagi progress ya. Jadi gue udah siapkan 8 lagu, dan mudah-mudahan bulan ini bisa rekam, karena mudah-mudahan bulan ini studio bukan lagi. Amin. Good luck, man. I want to know a little bit. Mungkin banyak Teman Motion yang di Indonesia juga penasaran how's the COVID-19 impact your daily life di sana. Ya, jadi semua event gue cancel. Jadi semua event yang gue harusnya hosting atau apa pekerjaan modeling atau gue punya meeting sama klien ini buat semacam social media atau marketing, semuanya cancel. So jadi gue di rumah aja terus, di internet terus. But you're doing well, right? Nggak ada sakit gimana kan? Alhamdulillah semuanya oke. Alright, awesome. Alright, and I want to talk about your music again. Mungkin do you have any names? Arya. What's up? Ini teman gue Arya, dia orang Indonesia, dia DJ dan udah 45 tahun tinggal di London. Yo, what up Arya? And dia salah satu benar-benar kayak supporter, man. Right. And do you have any names yang menurut lo recommend to listen to? Maybe your friends gitu dari genre grime. Yeah. Genre grime, oke. Tunggu sebentar ya. Gue mau. Oh ya. Mau gue tuh. Oke, sedikit notes in case kalau tiba-tiba live-nya mati, nanti kita live lagi, lanjut lagi ya. Just precaution aja. Jadi ya, pertama gue mau people to listen to somebody called Gets. So G-H-E-T-S. Ya, Gets. Habis itu kedua Devlin, oke. Iya. Terus abis itu dia bukan grime, cuman dia di like in my crew. Jadi gue punya crew juga namanya Shogun Triad. Kita lebih fokus on kayak future rap. Jadi I bring the grime style, and Kai dia more kayak future rap, future drill. Namanya Kite Contrast. Contrast, okay. K-A-I-D-D. Alright. And then Contrast. Like, it's also got to be known that orang harus paham ya, nggak semua rapper dari Inggris itu grime MC. Okay. Jadi kayak dari semua rapper di Inggris kali 50%
would say they're grime MC, 50% they make hip hop, trap, drill. Ada beberapa orang sekarang ya, gue sekarang lihat di generasi baru ya, kayak anak-anak di bawah gue kayak 18 19, kalian malah banyak melakukan itu kayak double genre. Karena kalau gue kan dibesarkan on grime kan. Nah, anak-anak sekarang dibesarkan on grime and US hip hop at the same time. Karena waktu gue go on. Yeah, go ahead. Karena like when I was growing up, waktu gue anak kecil, grime itu baru mulai 2003, 2004, 2005. Jadi waktu 2003, 2004, 2005 gue 8, 9, 10. Dan mereka masih anak kecil. Dan grime music itu masih membangunkan gitu loh. Kayak bener-bener hip hop era gitu loh. Jadi kayak it's the same as kayak 1985 anak hitam di New York. Hip hop baru mulai. Gue itu bener-bener anak grime gitu loh. Karena gue itu ada waktu grime itu mulai. Dan sekarang grime udah ada. Banyak anak-anak UK dengerin dua-duanya. So you have your own history with grime. Yeah. Right. Yeah. That's great, man. Karena first time I listen to grime itu tahun 2005. And all I know grime is from UK. Been listen to it. Been learning about it. Cuma waktu itu tidak di Inggris. Waktu itu di Amerika. Jadi just learn about it and I came back and I wasn't really know where to find more about grime. But now I have you. Now I know you. And we can talk a lot more about grime. Cuma tadi ada satu poin penting that I really like. You wanna say something about the culture, either grime or hip hop, tapi culture di Indonesia ada yang missing. Ya kan? Support. Right. Can you tell me what it needs to be done? Apa yang harus bisa dilakukan supaya the culture di Indonesia itu bisa keep up dengan negara lain? Is there any point of view mungkin? Okay. Pertama ya, jangan pikir keep up with orang lain. Like, just focus. Indonesian hip hop culture harus tumbuh ya di dalam waktu sendiri. Oke, nggak bisa dicepat-cepatkan karena culture takes time. Like grime itu baru mulai international genre mulai 2003. Orang kali di luar Inggris baru benar-benar di Amerika tahu grime itu apa 2015 kali, 2016 kali. Jadi emang ada waktunya dan pokoknya orang yang udah cinta sama hip hop sekarang, orang yang peduli sama hip hop sekarang, just keep pushing gitu loh. Keep kayak pertama even orang harus datang ke acara, orang harus datang gitu loh. Lebih banyak undang teman, share on social media. Ini bukan hal gue nggak punya sesuatu yang kayak informasi baru. Ini cuma sesuatu yang gue mau bilang itu kali gue kayak bujuk Indonesian hip hop supporters untuk kadang-kadang mau spend money gitu loh. True. Kayak mau bayar karena gue merasa kayak banyak acara hip hop ya. Waktu gue speaking to lots of ngomong-ngomong ke event organizer, dia takut bikin acara cuma orang bayar gitu loh, kayak 10.000, 20.000, 50.000. Karena kalau nggak ada duit, kalau nggak ada pemasukan duit di culture hip hop Indo, gimana mau tumbuh? Emang supporters perlu support gitu loh. Right. Agree with that. I agree with you, big time. And that's awesome. And yeah, kalau misalkan you have another time to collaborate, anybody from Indonesia, ada nggak kira-kira? Yang belum? Yang belum. Gibran, definitely Gibran. Karena sampai sekarang Gibran itu salah satu artis Indo yang like he still messages me. Kadang-kadang kita berapa kali video call, dia masih dengerin lagu. Like gue punya music video baru 1.000 viewsnya masih di bawah 1.000. Dia and Gibran shared it. Yeah. Sama
masih 600 views, cuman Gibran gue tahu salah satu views itu dari Gibran. Oke. Ini ada yang bilang Via Valen. Do you know Via Valen? Nggak tahu. Oke. Ya, ini dari Bars per Minute. Thank you Bars per Minute udah ngajuin Via Valen. And mungkin another thing yang lo bilang mungkin kayak you kind of disappointed when you come here with the with the support from Indonesia, correct? Yeah. Right. Maybe because they don't really know to reach you gitu loh. I don't know. Makanya sekarang this is the time I want to introduce you to them juga as in culture. Dan mungkin anything you want to share to mungkin ada viewersnya Motion Radio juga. Anything you want to share about yourself? Apa ya? Pokoknya kalau lo menarik sama my journey, silakan ngecek. Karena gue tahu Indo hip fans Indonesian hip hop sibuk kasih perhatian dia sama artis-artis lokal, dan it's the way it should be gitu loh. Karena really setiap hari kontribusi per hari-hari gue nggak really kontribusi ke Indonesian hip hop. Kali di dalam waktu 5-10 tahun gue bisa menolongkan atau bisa membangunkan nama Indonesian Indonesian culture, Indonesian hip hop. Cuman for now gue harus peduli sama diri sendiri, man. Masih gue nggak terkenal, gue masih kejar duit gitu loh. Gue per hari-hari gue harus pikir kayak gimana gue bisa biaya nyewa rumah ini, gimana gue bisa bayar ini, gimana gue belum punya mobil, bro. Gue 25 nggak punya mobil. Right. So gue harus fokus gimana gue bisa dapet duit untuk gimana ya, pokoknya like gue open banget sih kayak kolaborasi dan interview, gue mau like cuman gue nggak kejarkan gitu loh. Alright. I'm 32 and I still don't have a car. oh seriously? Okay. Yeah, I am. So, but yeah, same thing like you. I want to share a little bit about me. I've been caring, like nurturing the culture here. No one actually cared from what I did. Dan I'm starting to get used to it karena yang orang-orang di sini mau, they wanted to be instant. Kalau mereka mau keren, mereka mau doing culture, banyak di sini yang pengen dengan cara yang mereka lihat sendiri. Yang I'm not gonna lie, a lot of rappers di Indonesia itu doing it doing a misconception. Jadi mereka nggak belajar culture secara dalam. At least belajar history mereka juga enggak, dan akhirnya apa? Nggak mau belajar history, right? Jadi berapa kali gue mengangkat culture sebagai I call myself a hip hop activist. That's why I learned about grime juga gitu. Bars per Minute ya gue curhat karena this is the thing, bro. Like kalau ini nasihat ya, ini nasihat baru, Kalau lo mau jadi artis hip hop, lo harus peduli sama urban culture. Lo harus peduli sama Black Lives Matter in America. Lo harus tahu kenapa kesusahan orang hitam di Amerika. Lo harus tahu ini hip hop, grime, dancehall, R&B itu dari kesusahan orang hitam. Itu culturally ya, bro. I was hearing like orang Indo bilang the N-word. Right, exactly. Gue kayak what the bro? I'm from the hood, bro. I'm from the Bronx of the UK. I'm from the ghetto, bro. Like gue kalau bilang itu, biarpun ada banyak hitam, gue bisa ditusuk pakai pisau, bro. Like gue kayak lo gak punya culture untuk culture, bro. Kayak lo gimana mau Indonesia hip hop terkenal? Menurut gue Indonesian hip hop music belum siap untuk terkenal. Karena culture-nya ke belakang. Yes, true. We're gonna talk about it a lot more. Tapi kayaknya karena ini juga akunnya Motion Radio, we don't have a lot of time. And a little bit more about you, I want to know. You said from Manchester, right? South London, is it? I'm from, gue from North Manchester. Sekarang gue live in South London. Okay, di South London, North Manchester. Quick questions yang mungkin jadi pertanyaan semua orang. Manchester United or Manchester City?
Sebenarnya gue nggak begitu ngefans bola, cuman Okay. karena gue dari Manchester Utara, gue support Manchester City. Karena Okay. biasanya kalau orang dari utara atau timur, karena Manchester City Stadium itu di utara timur, Mhm. northeast, biasanya support City. Okay. Kalau kalau dari Manchester Selatan atau Barat, karena Mhm. Manchester United Stadium in Southwest, Selatan Barat, biasanya support United. Okay. Something Jadi that gue I'm support City karena gue tinggal dari Manchester Utara, bukan karena gue ngefans bola. okay. Okay. Good thing, karena something that I would just wonder. And we have a lot of friends here. Ada Bas Berbenit, ada Yare Toyo. Is that your friend? Iya, iya itu temen gue. Okay. Ya, I got my ya, man ya. Genda. That's my boy. Thank you for watching. And yeah, can you tell them to promote yourself? Like listen to your music, check out your YouTube or whatever. Go ahead. Oke, gue gampang banget untuk dicari. Ninja Thea 0161 everything. TikTok, Twitter, Snapchat, Bandcamp, SoundCloud, YouTube. Gue gampang dicari. Tidak susah untuk cari musik gue. Okay. I wanna go back to yang satu pertanyaan. This is actually should be the first question. Why Ninja T? So people need to know Ninja you, T, right? So can you tell us? yeah. Jadi di Inggris gue diidentifikasi ya semacam Oriental, Asian, British. Jadi Okay. Oriental itu Asia Timur, Mm-hmm. Asian, Asia, British orang Inggris. Dan kalau orang pikir kan gue pikir kayak apa yang Indo banget gitu. Cuman pas gue pikir sebenarnya orang di Inggris nggak begitu terkenal sama Indo culture. Jadi Right. orang juga lihat gue nggak kayak orang Indonesia, orang Inggris, maksudnya orang bule atau orang hitam, lihat gue semacam orang Asia Timur itu. Okay. Karena kan Asia kan ada Asia Selatan itu kayak Indian, Pakistan, dan Bengali. Cuma gue Right. pokoknya menurut orang Inggris atau orang Asia Timur. Jadi pokoknya ninja dari Asia Timur, Right. Oriental Asian Asia Timur. Mm-hmm. Situ tea kan gue orang Inggris, jadi Right. tea and biscuits kayak Right. tea and biscuits. Ya, Right. jadi Right. ninja Right. tea Like Asia mixing Timur. mixing the names and the culture, yeah. Iya, iya. As what's up. Karena lo juga di Inggris ya, ke orang Indonesia kali gue representasi orang Indonesia di luar negeri. Di Inggris, gue itu representasi orang Asia Timur di Inggris. Okay. Oh, okay. Karena itu penyambungan gue sama banyak orang. Bukan Right. karena orang banyak kayak gue di sini punya banyak fans Korea, banyak fans Jepang yang keturunan Jepang, keturunan Korea. Karena kan dia culture-nya masih kayak oh lo harus sekolah, harus kan gue kan nggak kuliah kan. Gue kan Yeah. nggak gue nggak pegawai sejak gue 19, gue 25. So gue benar-benar freestyle hustle lah kan. Itu kan di luar biasa di culture Asia, culture Thailand, Cina. Jadi gue merasa gue nyambung dan menginspirasikan banyak orang Asia, orang keturunan Asia di Inggris. Makanya ninjutsu itu kuat, friend buat. All right, all right. That's very nice, man. I see you have a lot of things that actually needs to be spread. You have a lot of things that needs to be tell, especially culture back home here. Karena di sini juga masih banyak yang tadi gue bilang banyak yang salah cara eksekusinya. Thank you so much for your time. Thank you, bro. Hopefully kita bisa bicara like one-on-one. Yes, actually, I'm gonna follow you and we're gonna talk a lot more di belakang semua ini. Jadi let's keep in touch and good luck with your work. Yang pasti, you share your song to our email, right? Yeah, I think we gue have ada it. email. Yeah, jadi definitely kita ada yang namanya This is Indonesia di jam siaran gue setiap hari Kamis, and I definitely gonna play your song. Okay, So thank you. For me, I'll do my best to present you here karena you have something else that people here needs to learn. Thank you, bro. And apa yang gue bisa menolong Ray-Ban? Just be who you are. Just keep in touch and be who you are. Yeah. Because you have the cool things that everybody else here needs to know. For me. So yeah. Thank you so much. Thank you. All right. Ini ada yang minta spit rhyme. So, would you do it? A little bit. Just a little bit.
Iya. Just a little Boleh. bit. Dan nggak usah panjang-panjang, nggak usah lama-lama. Tapi speed rhyme yang menunjukkan, rhyme has different flow, has different style daripada rap hip hop di Amerika pada umumnya. Can you do just a little bit? Everybody want to see it right now. Ada bars per minute, ada Lupi Tauti. Everybody wants to see you spit a little bit. Go ahead. Ini produced by teman gue Gamalil. Dia dari Jakarta. Okay. Hey, check. Check, you stepped in the bed. Check, you stepped in the place. I'm in the south, but I'm in north face. Belum terkenal di waktu yang pas gue berkembang. 1 juta 1 verse. You know what, gue nggak bisa ngarap pakai bahasa Indo sekarang. It's okay. Apa ya? It's okay. Like, bisa, cuma harus latihan. It's okay. Do whatever. Just spit some. Oh, check. Listen, coming like on the way to the ways. I'm building my legacy daily. I roll with a good intent, but you put light to the test. Yo, I'm a, You know what? Kadang-kadang nggak bisa dipaksa, man. Kayak, I agree. Kadang-kadang nggak bisa dipaksa. Kadang-kadang orang mau like, bisa nge-rap sekarang nggak? Cuma kadang-kadang gini, ya. Anak kuliah. Kan pas kuliah. Cuman pas luar kuliah dan dia lagi main, masa suruh dia belajar sekarang? True. Atau kayak misalnya dokter, pas dia lagi kedokteran, cuman kalau dia lagi chilling out, lagi santai, lagi puasa, terus teleponnya orang bilang, liatin dong aku ini, kan jadi kaget kan. So true. You know what, I actually feel the same. Kadang-kadang orang datang ke gua, nge-rap dong bang, freestyle dong bang. Sometimes I just want to tell it to their face like, yo, fuck you, man, stop asking me, do whatever you want. So I get it. It's okay. It's okay. So you have your song. I can just go check your karya-karya yang sudah ada di platform digital. And thank you so much, Ninja T, for your time. Yeah, thank you, Ray-Ban. Yeah. Thank you everybody yang nonton. Yeah, keep in touch. Mungkin kedepannya kita akan bisa ngobrol-ngobrol lagi dari platform yang berbeda. And that's it for now. Have a great one. Have a great day. Stay healthy. Stay fresh. Likewise. Terakhir, nanti ada replay nggak ini? Nanti di upload somewhere nggak? Yeah, I'm just gonna upload it on Instagramnya Motion Radio. This share story. Okay. Yes, All right. Yes. No, thank you. I'm gonna take you. One selfie. Satu. Oh yeah, let's do it. One sec. 1, 2, 3. Okay. There you go. Peace I got out. it too. Okay. Okay, let's go. Thank you so much for your time, man. And yeah, we'll talk again soon. And there's a lot of things that we should talk about. And good luck with your project, your new EP and upcoming EP. Likewise, bro. Are you doing fasting? Iya, gue puasa. Okay, happy fasting kalau gitu. Sama-sama, man. Okay, yo. All the best. See you, bro. Alright, teman Motion, itu dia. Pas banget 45 menit ngobrol-ngobrol gue sama Ninja T. And Ninja T itu punya genre grime yang masih relate sama hip hop. Dan ya, gue bakal puter lagu-lagunya Ninja T juga di siaran gue Big City Beats. Jangan kemana-mana, dengerin terus Big City Beats setiap hari Senin sampai Jumat dari jam 7 sampai jam 11 malam. I'm so excited right now karena gue bakal ngobrol lagi sama Ninja T, tapi kayaknya di waktu yang lebih panjang. Kalau di sini sedikit aja banyak. That's it. Thank you so much buat semua yang udah pada nonton. Aku Badin Praben signing out. Thank you buat semua yang udah tune in juga. And Lupi Tauti, who else? Bars per minute, Yare Toyo, Dwi, Nanda, Rifani, and a lot more. Right? Thank you so much for everybody. Aku Badin Praben signing out. Jangan lupa di follow YouMotion 975. Peace.